আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable. पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। Tripura Gazette published by authority. Extraordinary issue. Agartala, Tuesday, August 29, 2023. AD, Bhadra 7, 1945 SE. Part 1A. Orders and notification by the Government of India. Statutory notification of the Election Commission of India and other election notification published for general information orders and notification which have originally been published in the Gazette of India are only republished. Election Commission of India. Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001. Number 5763 EVM 2023 SDR Volume 2. Dated 28 August 2023. Tripura Gazette Extraordinary Issue, August 29, 2023 AD. Number 5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT printers as developed by the Bharat Electronics Ltd, Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd, Hyderabad, which shall be attached to the said machines to be used for the giving and recording of votes in all the constituency. By order S.B. Joshi, Principal Secretary.
Press notice inviting e-tender number 13EE MCD PWD RNB 2023-24 dated 24 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD RNB, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 8 September 2023 for the following works. Number 1. DNIT number 35EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 2. DNIT number 36EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 3. DNIT number 37EE MCD PWD RNB 2023-24. For details, visit website https://tripatendas.gov.in and contact at 9436 452719 7005 353321. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer, Medical College Division, PW. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। RNB, Konjaban, Agartala. PNIET number EPT 13EERD STB 2023-24 dated 22 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura invites item-wise separate e-tender to bid from the eligible bidders in PWD Form 9 up to 2 p.m. on 11 September 2023 for finalization, approval of rate and empanelment of bidders for implementation of retrofitting of IHHL from single pit. আসন্ন পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable. खुलुमखा आं शिल्पा देबरमा नरक जतननो लामसुगु चिनि ताबुकसाक जरानि kokborok koktमाओ पयलानो फायदि नायलायानु तिनिनि koktमा बख्रग्रक चा सालफुंगो त्रिपुरा हास्तेनि थांनाय DR01AS 1811 मारिनि खुंसा ट्राक मालखुंगो मानजाखा 66 पैकेट सिद्धि ग्रान 66 पैकेट स्पिशिंगो तंगो 401 kg सिद्धि ग्रान
TR01BX 0333 marini khungsa Mohendra Thar malkhung TR07 2344 marini khungsa auto malkhung no thutai mani bai thimraza khorongni passengers patimung Bishalgor thanani bypass laharo Ashalo naitho kaisa pandani bishingti chengshau ruzakha agarbu fangkai mani shamung budang ashalo telemura trishna kamini mongol debor mani jaga thayo kai zakha 300 agarbu fang pandaw narwai ograngoi man zakha TRPC ni chairman patal goina jamatia Edisini EM Komol Koleni Yagni Shekjangnani Faising Montang Hathai Montang Valley Tourism ni Kutal Project Lainani Naharmungo Chashalo Sikangni Kusam JFM Committee no Subayoi Khazakha Kutal Committee Khumbar Club no kaisa goal by Mechenoi Maharaja Bir Bikram Bahadur Memorial Knockout Football Tournament ni champion ungkha lokai kami champion bodol yago 50,000 tei kitchen bodol yago 30,000 rangni check ya fare rukha MLA Manav Deborma tei MDC Umashankar Deborma Scooty bike raino school enogo kifile tu bumani lamabo lahar patimgo klai thimraza buma tebusla patimung bisramgo sthanani jugaibari amsayo tabukok tomo shukruboi Chashalfungo Tripura hastini thangnai TR01AS 1811 marini khungsa truck malkhungo manzakha 66 packet shidikran 66 packet spishingo tongo 401 kg shidikran patimgo shidi bania khlainai Shujit Nath truck malkhungni driver Pradip Bishas tei bini assistant Mintu Chaudhary Noromkha Assam Churaibari West Post ni police Tripura hastini police officers rongno lakh rang puisha sare wali yagulo shidi tuja truck malkhunga lairi wait lang pano chukliya borokni mungsha sai jomo Assam Churaibari West Post ni police rongni yago manzakha shidi tuja o truck malkhung yoko sokha 40 lakh ni shidi karan abani logi ramzan ni nangkha o shidi karan rokni nokfang Shujit Nath Kokta Mo Shai Mangkha, Chashal Fungo Shalbrum ni Haike, Churaibari Tripura border Amsayo, Vehicle checking or Agutmani, Assam Churaibari West Coast ni police dog. Abahai Jorano, Tripura Hastini Thangmani, TR01AS 1811 Marini, Kusetrak Malkung. Tripura Hastini Thangnai, or Trak Malkung Nobathabi Wayna Tumani Yagulo Manzaka, 66 packet Shidi Karan, 66 packet Bishingo Tongo, 401 kg Shidi Karan. Truck malkhungi ulko bike he rutharzak tongmani Churaibari amsaini manjamani shidi rongni nokfang Shujit Nath abani bagoi shidde bania khlainai Shujit Nath truck malkhungi driver Pradip Bishas tei bini assistant Mintu Chaudhary Noromkha Assam Churaibari West Post ni police manjamani shidde rongni hatiwa hati dor 40 lakh NDPS State Kerongo FIA Nahare, Korok Thamnang Chashalo Korimgonj Hangor Dorba Nogoti Shakha, Assam Police.
Bureau Report Chini Khorang TR01BX 0333 Marini Khungsa Mohendra Thar Malkhung TR07 2344 Marini Khungsa Auto Malkhung Thutai Mani by Thimraza Khorong passengers Patimung Bishal Gor Thanani bypass Laharo বিশাল গো Pate mungo wai tham wai buri fil zagoi cheka choko jakha Mohindra Thar bai thutai jangnai o auto malkho Pate mungni yagulo poila borokno Bishalgor Hospital abani yagulo rohor jakha Agartala jibisha khamnago Shagodukho manai ro ungkha Lidon Das Telija After Pate mungni yagulo TR01BX 0333 Marini Mohindra Thar malkho te TR072344 Marini auto malkho no kashukha Bishalgor Thanani police Fiaba Pate mungni yagulo kharoi thangka Mohindra Thar malkho no driver ঘটনা স্যার আমরা বাইকে আসলাম আমরা রানিং করছি রাইডার থেকে ওটা ওটু এই এদিকে থেকে গলিতে বাড়িছে বাড়িয়া তাই মেন রোডে আসছে আর কালো গাড়িটা যারা কালকা লাউ করে এই লাউ গাড়িটা আবার ঠিক করছে কালো গাড়ি আবার ঠিক করে লঙ্কাটা কি আছে ওটুরে ঢাকা মাছ ওটুরা তিন বার দিকে গেছে তারা দুজন আছে একজন মহিলা আছে দুজন গ্রুপ এমন কি আশা নাই তারা কতজন ছিল ওটার মধ্যে দুজন ছিল দুজনে কি রকম আহত হয়েছে ভালো মানে ওটুটা এদিকে আসলো এদিকে আবার হ্যাঁ এই পুরোটা এদিকে তে গাড়ি রং সাইড টাইম নিছে এর বাড়িতে দুই তিন উঠে যায় না ফলাইছে এরা সব তো দুজন তো এত করে তো কোন গাড়িটা ধাক্কা দিল ওটরে কালো গাড়িটা কালো থার হ্যাঁ আচ্ছা কোন জায়গা এদের থেকে পরে এখানে আইছে কতজন ছিল ওটোতে ওটা দুজন আসতো একদম পুরুষ আর মহিলা দুজনই আহত হয়েছে দুজন ফের বাথরুম করতে কি গাড়ি ধাক্কা দিছে কালো থার কালো গাড়িটা ধাক্কা দিছে কোনখানে হয়েছে ঘটনাটা বাইপাস হ্যাঁ ওই এনে ট্রেন থেকে ঢাকায় আর ঘুরাইতে লেইছে ওটা সুন্দর করে বিশালগড় বাইপাসে বিশালগড় বাইপাস পাশাপাশি এখানে আমাদের নিয়ে দুইজন পেশেন্ট একজনের নাম লিটন দাস আর একজনের নাম লিজা আক্তার দুজনই খুবই সিরিয়াস ফ্র্যাকচার তো আমাদের এখানে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট করার পর আমরা পেশেন্টকে এজিএম রেফার করা হয়েছে ফর সিটি স্ক্যান পারপাস এক্সরে স্যার লিজা আক্তারের পা গলিতে শুনলাম লিজা আক্তারের দুটো পায়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে আর লিটন দাসের সিভিয়ার হেড ব্লিডিং ফ্রম নোজ অ্যান্ড ইয়ার তাদেরকে এখন কোথায় পাঠানো হয়েছে Bureau Report Chini Khorang Cha shalo nai the to kaisa pandani bishingti chengshawi ruzakha agarbu fangkai mani shamung butang a shalo telemura trishna kamini mongol debor mani jaga thayo kai zakha 300 agarbu fang pandaw narwai ograngwai man zakha TRPC ni chairman patalgoina jamatia TRPC ni shakthar mumbai taklai bishiwo kai jangnai 50000 agarbu fang bebagoi 250 family no rujaknai agarbu fang bosa aboni bagai cha shalo nai thato kaisa pandani bishingti chengshawi rujakha agarbu fang kaimani shamung butang ashalo telemura trishna kamini mongol debor mani jaga thayo kai zakha 300 agarbu fang pandawa narwai okrangwi manjakha TRPC ni chairman patalkoina jamatia manjakha bolong bedik ni additional PCCF Probin Agarwal Bamboo Mission ni manager Monish Agarwal TRPC ni deputy manager Santosh Deborma tei Captain JS Ratheno khoboi kubun o jamarok Pandawa Koknarukha TRPC ni chairman patalkoina jamatia bolong bedik ni additional PCCF Probin Agarwal Bamboo Mission ni manager Monish Agarwal tei Captain JS Rathe akoshong के ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं और ये पूरे देश का ये पहला राज्य है जहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे अगरवुड के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। आज हम अगरवुड के थ्रू पूरे त्रिपुरा में हम
2000 करोड़ रुपए की एक इकोनॉमी बोलते हैं उसको, हम इकोनॉमी आशा कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर उनको बोला ही जाता है लिक्विड गोल्ड, क्योंकि इसकी जो ऑयल निकलता है, ये ऑयल की कीमत करीब 25 लाख 30 लाख रुपए पर किलो होता है, जो गोल्ड के बराबर होता है, इसलिए इसको बोला ही जाता है लिक्विड गोल्ड। तो हम त्रिपुरा के गवर्नमेंट के हम तारीफ करना चाहेंगे, जिन्होंने इसमें हमको वो किया, प्रोत्साहन किया, हमें काम करने के लिए प्रोत्साहन किया, और हमने इसके ऊपर काम किए हैं। पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा NTP सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, बाकी डिपार्टमेंट सभी का सपोर्ट मिला है, और सपोर्ट से हम आज ये पहुँचे कि हमने एक त्रिपुरा अग्रोवुड पॉलिसी बनाई थी 2021 में, और उसमें हमने क्या क्या करना है, पूरा एक्शन प्लान हमने बनाया था। उसी एक्शन प्लान के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक्शन प्लान में हमने बनाया था कि हमको रिसोर्सेज जो है हमारे ऑलरेडी जो अगर के पेड़ है, जो आज के तारीख में, उस समय 2021 में हम 50 लाख बोलते थे पूरे प्रदेश में, उसको कम से कम और बढ़ाने का, 50 लाख से 1 करोड़ करने का, और 1 करोड़ से 1.5 करोड़ करने का पूरा प्लान ऐसा हमने रखा था। उसके बाद अगर उसको कैसे काटा जाए, उसको प्रोसेसिंग कैसा जाए, उसमें अगर कैसा निकाला जाए, उसका ऑयल कैसा बनाया जाए, उसकी चिप्स कैसे बनाया जाए, उसको किस तरह से मार्केटिंग किया जाए, ये सभी पूरी हमने हमारे पॉलिसी में डाली थी, और वो एग्जैक्टली हम उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर था जो अगर के रिसोर्सेस है उसको हम बढ़ाने का। तो आपको बताने हम खुशी होगी कि हमने पिछले 3 साल में जो हमने जिस तरह से काम किए हैं, हम 3 साल पहले हमने 50 लाख के पेड़ हम बता दें, 50 लाख पूरे स्टेट में हम कहते थे 50 लाख पेड़ है। आज के तारीख में हम ये पेड़ बढ़ के करीब 140 लाख हो चुके हैं, मतलब 1.4 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अग्रोवुड का एक पब्लिक में एक उत्साही तो पब्लिक खुद होकर अग्रोवुड के पेड़ लगा रही है। अपने जहाँ पे भी पेड़ मिलता है, जहाँ पे भी जगह मिलती है, कोई घर के बॉर्डर में लगाता है, कोई अपने प्लाट में लगाता है जहाँ खाली पेड़ मिलता है। कुछ लोग रबर का पेड़ ख़त्म हो गया, उसका लाइफ ख़त्म हो गई, वहाँ पे अग्रोवुड पेड़ लगा रहे हैं। तो अभी अग्रोवुड के पेड़ में बहुत लोग अपने खुद होकर पैसा अपना पेड़ लगा रहे हैं। तो आज हम ये पोजीशन पहुँचे कि हमारे पेड़ की संख्या जो 50 लाख थी वो 140 लाख हो चुकी है। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि जो समाज है उसकी जो आखिरी जो पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है वहाँ से डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आज हमने TRPCL के माध्यम से और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से जो त्रिपुरा में समाज में आखिरी पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वहाँ से हमने इस मुहिम को स्टार्ट किया है। और जो इंस्टीट्यूशनल जो ये प्रोग्राम है अगरवुड प्लांटेशन का, जिसके तहत हम 50,000 जो अगरवुड का जो प्लांट का जो सैपलिंग्स है उनको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये अपने आप के अंदर भारतवर्ष में पहली बार आप लोगों के साथ हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है। सबसे ज़रूरी ये है कि ये जो चीज़ आज हम आपको दे रहे हैं, जो हमारे एडिशनल PCCF साहब ने बताया, इसका वैल्यू बताया कि इसका क्या वैल्यू है और ये कितने टाइम तक रहेगा, ये आप लोगों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट है, ये हार्ड कैश है ये आप लोगों के लिए। जो इन्होंने लिक्विड गोल्ड बताया, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपने आज की डेट के अंदर आपने एक पौधे को प्लांट करके अगले 10 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर एक सोना खरीद के रख लिया। अब आप लोगों के ऊपर है कि 10 साल के लिए आपने एक प्लांट का सैपलिंग लगाया, 10 साल बाद आपका बेटी है वो शादी की उम्र में जाएगा या पढ़ाई लिखाई के लिए जाएगा, आपका बेटा है वो 10 साल में बड़ा होगा, उसको कॉलेज में जाना है। ये जो पेड़ जो विकसित होगा ये आपके सपनों को पूरा करेगा, आप लोगों की जो दिशा और दशा है उसको बदलेगा, आप लोगों का जो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण है जिसके लिए TRPCL और हमारी जो त्रिपुरा राज्य की जो सरकार है वो कार्यरत है, तो उसका जो सपना है उसको साकार करेगा। कहने में बहुत छोटी चीज है ये, लेकिन 10 साल के बाद जो इसका बेनिफिट मिलेगा आप उस टाइम इसका बेनिफिट सोचिएगा। हमारे एडिशनल PCCF साहब ने बताया इसका वैल्यू कितना होता है। एक लिक्विड गोल्ड है और 10 साल के बाद जो इसमें से ऑयल जो निकलता है, 1 किलोग्राम ऑयल 25 लाख 26 लाख रुपए का। तो अगर आपके एक पेड़ में से ऑयल निकल गया, अगर आपको 25-26 लाख रुपए मिल गया, आप सोचिए कि उसका वैल्यू आप लोगों के लिए कितना है, त्रिपुरा प्रदेश के लिए कितना रहेगा उसका एक जो ओवरऑल। दूसरा जो ये पेड़ होता है इसकी हर एक चीज काम में आती है, हर चीज इसकी काम में आती है। ऐसा नहीं है कि ये पेड़ खड़ा हो गया इसके बाद हम इसमें से ऑयल निकालेंगे और वो फिर वेस्ट हो जाएगा, नहीं। इसका एक एक जो इसका
एक इवन जो पार्ट है जो हम चिपिंग करके इसका एक छोटा से छोटा पार्ट भी निकालते हैं, वो भी आपको फायदा देगा, वो भी आपको मुनाफा देगा। तो आज का जो प्रोग्राम है ये ऐतिहासिक है आप लोगों के लिए, आप लोगों के जो जीवन है उसकी दिशा और दशा बदलने के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैंने पहली बार ऐसे एक ऑफिसर को देखा जो हमारे मैं मैडम के साथ उस दिन बैठा था, उस टाइम मैं TRPC में ज्वाइन नहीं किया था। मैं मैडम के साथ बैठा और हमारे एडिशनल PCCF साहब आए, इन्होंने मैम को बोला कि ये चीज़ें हैं, और उसी दिन हमने लेटर ड्राफ्ट करके दिया। एंड आई वाज सरप्राइज कि चौथे पांचवें दिन इन लोगों ने सैंक्शन भी कर दिया। सो दिस इज ए फास्ट मैकेनिज्म। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे आप लोगों के विकास का बात करते हैं। पांदानी पाइथागो तेलामुरा तृष्ण कामिनी मंगल देबरमानी जागा थायो आगर बुफांगवासा काइलाइखा मानजाखा TRPC नि चेयरमैन पाताल कोइना जमातिया बरं बेदिंगनि एडिशनल PCCF प्रवीण अग्रवाल बेम्बो मिशननि मैनेजर मनीष अग्रवाल TRPC नि डिप्यूटी मैनेजर संतोष देबरमा तेई कैप्टन JS राथे आकर्षण फाइने बिशियो तेई बुकुबां आगर बुफांकाइजंगनि हुने शाखा TRPC नि चेयरमैन पाताल कोइना जमातिया Chini Tripura hawo sini TRPC ni bakakti te suru TRPC ni bakakti ya tini kaisa institutional sabene sang tini puila kaimani agor plantation or tridisha kami nok phani bu mangke mongol jomatia boni khetawo sang puila kalai kailekha te obo kaimani bisinte sang jotono no koboknai beskangni bisigo te besang kabang kaijaknai taklai sang TRPC ni ngai 50,000 rubber agor kaijaknai inke rubber inke taklai kaijak tongo 3,661 family no te war zaknai 200 family tabok sini agor rozaknai 250 family obo haiklai sing taklai ni plantation no sing yaphang singkha pia tini ni jotoni slai wana ba singsang mani khangke agor no sing tini pila kailai mani inge sing tini saiman ka sini additional PCF Praveen Agrawal sir ni bisingti singkhanaka je agor ni rangri ajethani go busuk kabang phai abo rangsak bokri hai hne ke abono sing bahai ke makani abro busung joto saiman lakha abni bangai ni buskani salo je sini beneficiary tongnai je ha tongnai je kaina musuknai joto niro contact khlaidi te niro joto no janjani hano mosom sapfane magrang tongrayagi hani muladano najabaiji abo haikene sini o Tripura hano sing sasa sing Tripura hasna lainai ganang Tripura hasna lainai bikra mukti Tripura hasna lainai kebo rangri ni bialota tongthung masa manungya tangthung joto no सारा भारतवर्षनि बर'राव एबाक्सा Tripura हानि बर'रावबो बख्रक्ति साइबासा माना तै आबना वान सगैनि सोंथिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट ते Tripura सरकार जों जतो ते सिनि जतो अरनिगो फाइने सिनि बेम्बो इंडस्ट्रीनि मैनेजिंग डाइरेक्टर सेसिनि कैप्टन JS राथे जों सिनि क्वाइनि डेपुटी तामनाय DFO जों जतोनो अरनिगो पालखै साकथालागि तिनि अर खाइलेतो के अबनो आनि कबुमो Tripura न डेभलपमेन्ट खाइनानि बांगै जतोनो खाबाय साकथालायनाय ते नंगनो आं खा कइगो निरंनि बसकानि सालो निरंनि मुसुकमानि ते बाहाय के जों बसक जराते Tripura हानो बम तैखे बसं ते बुकुसो कारिमान आबनो तैयै जों ते बसाबलाय फिनायको ते जुदा जुदा काइमं बसकांगो फाइ दंगो आबनो आगि बसागतागो साफिगो बसकानि बिसिगो हांके जों सन्दन बकाइनाय ते सेगन बकाइनाय जेता बायोटेक्नोलॉजी बै सनामजाक अब जों जरा कमनि बिसिंगो गोबां प्रडाक्ट मानायजा जरा कमनि बिसिंगो रां गोबां आजि मानायजा त बाहायताबो टेक्नोलॉजी वालो गोबां मानो अमते सिस्टेम दं आबरनो बसं जतो नालागे आबनि बगै तिनिनि अमो काइसे हिस्ट्रिकल इवेंट फर्स्ट Tripura या इंडिया वन इंस्टीट्यूशनल लिबाबे जेजनि प्लांटेशन खाइजा माने आबनो जों जतोनो खाबाय खबाय लामजाक सबै तिनिनि प्रोग्राम जों अरनेव संसलाजा जतो मैडम ऑफलाइन दा एप्लीकेशन खाइने नाकि ऑनलाइन निरो ताबक जरातै ऑफलाइन डाइरेक्ट निरो सिनि TRPC ऑफिस एप्लाई खाइमानो ते सिनि TRPC सेंटर गोबां मा जागा वनो दंगो आरोनि ऑफिस इंचार्ज दं OC दं बनि बिसिंति बिनिरो खाइमानो ते निरो डाइरेक्ट आनि ऑफिस ऑफ फाइव निरो एप्लाई खाइमानो ते सिनि एवरी पारागोनो सिनि फूड कमिटी दंगो BSC चेयरमैन दंगो गोबां मानि बिसिंति निरो एप्लाई खाइमानो क्राइटेरिया बाहाय दंलाय मैडम अबन क्राइटेरिया जे निनि हा गोनां निनि बायथांनि हा दंखांखे एबा पाट्टा दंखांखांखे नों दखल खाइदों माने हा दंखांखांखे निनि हा दंखे निनेव खलाइथे Aba haikeno taklai bishiwo 3,661 family no rabar bufang te 200 family no wabasa rujangnai hune khatungjangmani kok shakha TRPC ni chairman patal koina jomatia telemura nishimi omitni kokthum chini khorang Edison EM Komol Koleni yakni shekjangnani faising Montang Hathai Montang Valley Tourism ni ketal project lainani naharmungo chasalo sekangni kesam JFM committee no subayoi khajaka ketal committee
Belaino gujuk mung butango tongu tabuk telemura kakrachora amsaini montang valley montang hatai shakao snamoi tisajak tourist spot ni naithokmung ti tongthongmung hastani joto lukurongni khugo khugo tabuk montang hatai ni bolaimung fiaba montang hatai saboni abono tuyoi sekangni simina ajaijak dalbidal sungmung forest department ni firokmung hungkhe abo bolong bedik ni jaga thaise aboni bagoi montang hathani tanoi manglak bufang wafang subayoi manglak bolong kholongni naithokmung hunoi yang te khaksa faising edison em komol koleni kok firokmu montang hathai abo amsaini kisashuk lukurongni patta jaga thai amsaini lukurongni yago o montang hathai no edison em komol kolei payena harmani kok toma fiaba abono go shiwina harnani nailia bolong bedek montang hathai bufang wafang tanjang mano tuyoi sikangno edison em komol koleno sokos notice rukha forest department sokos notice ni firokmung no tuyoi kha furjaglia bolong bedek aboni bagai montang hathai no edison em komol koloni yakni sheknani bagai turuk turuk sikangjak forest department aboni bagai montang hathai tourism ni katal project lainani na harmungo 4 salo sikangni kasa jfm committee no subayoi khajaka katal committee khorokchi borok rogno tuye khajaka katal jfm committee আমরা আজকে এখানে সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি মূলত এখানে যে গ্রামবাসী যাদেরকে নিয়ে আমাদের একটা বন দপ্তরের একটা কমিটি গড়া আছে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি এটা নাম হচ্ছে রুংসাকা জেএফএম কমিটি এইভাবে এখানে আরও 3-4টা কমিটি আছে আশেপাশে অঞ্চলে আপনারা জানেন এই মোন্তাং অঞ্চলটা তার যে ন্যাচারাল সিনিক ভিউ তার জন্য জানা যায় যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার জন্য জানা যায় তা আমরা অনেকগুলো জেএফএম কমিটি আছে আমরা এটার প্রক্রিয়া হিসেবে নর্মাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আজকে আমাদের এটা বাৎসরিক একটা সাধারণ সভা হবে এখানে আমরা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে যাচ্ছি তো সেগুলো একটু মানুষকে জানান দেওয়া এবং কমিটির পুনর্গঠন এই যে তদারকি কমিটি আমরা বলি এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং সাধারণ সভা দুটোটা হয়ে যাচ্ছে এই কারণেই আমাদের এখানে আসা একত্রিত হওয়া স্যার এখানে শোনা গেল যে মন্টাং তো এখন পরিচিত একটা আপনি যে বলেছেন তো বিষয়টা শুনলাম আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কিছু লোকজনকে যে ওনাদের জায়গাতে আপনারা দখল করবেন দেখেন বিষয়টা মিক্স হয়ে যাচ্ছে আমাদের এখানে আসাটা একটা কারণ আর নোটিশের বিষয়টা আরেকটা নোটিশটা হচ্ছে কি এটা নর্মাল প্রক্রিয়া কেউ যদি বন দপ্তরের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে আমরা ভারতীয় যে বন আইন আছে অথবা কেউ যদি মাটি কাটে তার জন্য এই যে ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট আছে আমরা এগুলো অ্যাপ্লাই করি কেউ যদি বনের প্রাণী মারে তার জন্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে আমরা এগুলো করি আর নোটিশের যে বিষয়টা সেটা এই আজকের চ্যাপ্টার থেকে বহু দূরে আজকেরটা হচ্ছে আগে যে এটা রুটিন ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি আগে যে কমিটিটা ছিল রুংসাকা জেএফএম কমিটি বছরে একবার করে নির্বাচন করতে হয় প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট কী হবে এগুলো আমরা ঠিক করি কোষাধ্যক্ষ কী হবে ঠিক করি আমরা এই প্রক্রিয়াটা শুধু আজকে করেছি আর যেটা নোটিশের বিষয় সেটা হচ্ছে কি এখানে মোন্তাংয়ের একটা অঞ্চল দখল করে কিছু ভদ্রলোক তাদের নিজের মতো করে এখানে কনস্ট্রাকশন করছেন ভদ্রলোক বলতে কে স্যার এখানে যারা নোটিশ পেয়েছেন নোটিশের মধ্যে আছে আমাদের যিনি এডিসির মাননীয় ইএম সাহেব কমল কলি সাহেব ওনাকে আমরা নোটিশ দিয়েছি ওনার ট্রায়ালটা চলছে আমার এসডিএফওর কোর্টে তো আমরা এখনও ট্রায়ালটা শেষ করিনি জাস্ট অন দ্য প্রসেস তো পাশাপাশি এখানে আরও 8 জন কারণ ডিউরিং দ্য প্রসেস কিছু নাম বেরিয়ে এসছে কমল কলি সাহেবের যখন ট্রায়ালটা চলছিল প্রসিডিংটা চলছিল তখন উনি কতজন 8 জন লোকের নাম দিয়েছেন এখানে একজন হচ্ছে হেমন্ত রিয়াং এবং তারই আত্মীয় স্বজন কয়েকজন বোন ভাই এদের নাম দিয়েছেন আমরা এদেরকে নোটিশ দিয়েছি Pati munutiyai telemura bolong bedik ni dagifang Shobir Kanti Das Shakha Amsai ni lukurong ni hamkorai ni kogno wan shugoi klai zakha Kakrachora Amsai ni JFM committee ni general meeting Koksa Pandawa kusam JFM committee no subayoi khazakha katal JFM committee hunoi নিয়ে হয়েছে মিটিংটা হয়েছে আর কতজনের কমিটি বানানো হয়েছে আমি বন দপ্তরের তরফ থেকে তেলিয়ামুড়া বন দপ্তর এবং তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট সাব ডিভিশনের তরফ থেকে স্যার আপনি পরিচয়টা একটু দেবেন আমি সাব ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার তেলিয়ামুড়া এই যে এরিয়াটা হচ্ছে মন্থাং এরিয়া এটা কাকড়াছড়া বিটের আন্ডারে আসে কাকড়াছড়া বিটটা হচ্ছে এখানে যে মঙ্গিয়াগামী রেঞ্জ তার একটা বিট তো আমাদের অনেকগুলো জেএফএম কমিটি আছে যে জেএফএম কমিটিগুলো লোকাল লোকদেরকে নিয়ে গড়া হয় এবং লোকাল লোকদের সঙ্গে যে কমিটিটা করা হয় তার সঙ্গে বন দপ্তরের একটা এমওইউ হয় মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় এই মোটা হচ্ছে আমাদের শক্তি হ্যাঁ এই এগ্রিমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমাদের পরবর্তী সময় অনেকগুলো ডেভেলপমেন্ট কাজ হয় এই লোকদেরকে নিয়েই এই এরিয়াতেই যেখানে এই কমিটিগুলো থাকে তো সেই
প্রক্রিয়ারই একটা হচ্ছে যে বার্ষিক সাধারণ সভা আমাদের এটা করতে হয়, যে এফএম এর নিয়ম মেনে আমাদের করতে হয়, প্রতি বছর জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি করতে হয়, সাধারণ সভাটা করতে হয়। এবং ওই কমিটিতে আমাদের এক্সিকিউটিভ বডিটা আমরা বানাই। হ্যাঁ, এক্সিকিউটিভ বডি মানে তদারকি কমিটি। ধরুন এখানে 200 জনের কমিটি, তার মধ্যে থেকে আমাদের 7 জন 9 জন বা 11 জনের একটা কমিটি করা হয়। আর সঙ্গে থাকেন আমাদের যিনি মেম্বার সেক্রেটারি বা বিট অফিসার যিনি, উনি ওই কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করেন। তো আমরা এই কমিটিটার আমরা দেখছিলাম যে গত 2 বছর কোনো নির্বাচন হয়নি, তো আমরা এবছর এটাকে অ্যাক্টিভ করতে গিয়ে আমাদের এই বার্ষিক সাধারণ সভাটা আয়োজন করি। আজকে আমাদের টোটাল 7 জনের একটা কমিটি এক্সিকিউটিভ বডি হয়েছে এবং 7 জনের মধ্যে থেকে একজনকে আমরা প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচন করেছি। কে কে হয়েছে একটু নামগুলো বলতে গেলে আমাকে এটা দেখে বলতে হবে। ফাইনাल सालो साबोनि यागो थांगै सगैनो मोनदां हाथाय आबोनो तुयै कमांमाव क्लाइजाक एडिसन इएम कमल कलैनो खबै आमजानि जतलुकुरक तेला मुरानि सिमी बिप्लबनि ककथुम चिनि खरां खुम्बार क्लाबनो कायसा गल बाय मेचेनै महाराजा बीर बिक्रम बाहादुर मेमोरियल नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टनि चेम्पियन उंखा लगाय गामि चेम्पियन बदलनि यागो 50,000 तै केचेन बदलनि यागो 30,000 रांनि चेक याफारे रुखा एमएलए मानव देबबर्मा तै एमडीसी उमाशंकर देबबर्मा बेलाय नायथाव ख्रायखे नायथांनाय 19 आगस्तनि सिमी चिनि महाराजा बीर बिक्रमनि मेमोरियल फुटबल नकआउट टुर्नामेन्ट सफजाकमानि তিনি পাইথা ফাইনাল লুকজাখা লাকাই এফসি ভার্সেস খুম্বার ক্লাব ও দুইটা টিম ন কলেবারি বিসিনিংयै থংগ্রং থাंनाय দুইটা টিম ফাইনাল থাंनायनि বাगै তিনি রেডি আমন বাगै যত দর্শক ফুটবলनो হামজাগনাय बुफां साखा साखा बिल्डिं साखा साखा तावै नरक नासिं तंगनि बागै नरक बेलाय हामबाय ताई स्रापसन बिसिङनो लुकजाखनाय तिनिनि साबा जातिनि से कप्लाइंगै चाशालो ख्लाइजाखा जम्पैजला शिखला बदल बाय लुवाजिजा महाराजा बीर बिक्रम बाहादुर मेमोरियल नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टनि फाइनल मैच खुम्बार क्लाबनो कायसे गल बाय मेचेनै महाराजा बीर बिक्रम बाहादुर मेमोरियल नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टनि चेम्पियन उंखा लगाय गामि लाइथांनाय 19 आगस्ट सालमारिनि सिमी चेंगजाकमानि अ फुटबल टुर्नामेन्ट फाइनल मैच पान्दाव मानजाखा एडिसिनि सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया आमसेनि एमएलए विश्वजित कलय एमएलए मानव देबबर्मा एमडीसी उमाशंकर देबबर्मा तै एमडीसी गणेश देबबर्मा जम्पैजला गार्ल्स स्कुलनि थुंनख्लाव ख्लाइजाखा इन्द्रधनुष गेस ग्रेड लिमिटेड टिचुबा चुबाय ख्लाइजाक महाराजा बीर बिक्रम बाहादुर मेमोरियल नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टनि फाइनल मैच चेम्पियन बदलनि यागो चेम्पियन ट्रफी तै केचेन बदलनि यागो रानार ट्रफी याफारे रुखा एडिसिनि सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया तै एमएलए विश्वजित कलय आबो हाइखेनो चेम्पियन बदलनि यागो 50,000 तै केचेन बदलनि यागो 30,000 रांनि चेक याफारे रुखा एमएलए मानव देबबर्मा तै एमडीसी उमाशंकर देबबर्मा ini mo khela ka thangnai 19 tarik august norok saimano mo tournament ka jin maharaja bir bikram ni je bini mongoi memorial kaisa football tournament mo jongoi jolabo pray 19 kurita dol tongmani tini final kumar club by lokai kami pray khela nai thokka oro jini jingmuka last lokai kami borok 3-2 golo मैचन का चिनी कुम्बार क्लाब नो अरे खेलना तो का अपन बगै जों गमन सानमो संगो जेटा चिनी ओ जम्पय जलावो ओ जे खेला महाराजा बीर बिक्रम मेमोरियल जे फुटबल टुर्नामेन्ट अपनो जों इयरली कन्टिन्यू खायन बै जों वान सगै दङ ताई बेलाय हामबायरो चिनी ओ टुर्नामेन्ट लास्ट फाइनल देव सक पाइखा चिनी टीटीआईडीसी हापांनि सीएम बरंगनां पूर्णचंद्र जमातिया तेरो फाइ सक पाइखा चिनी आमतली गुलागाटिनी चिनी एमएलए ऑनरेबल एमएलए बरंगनां मानव देबबर्मा तेरो फाइ सक पाइखा आमतली गुलागाटिनी एमडीसी ताइचिनी जन्मजना पेक गजलनि एमडीसी बरंगनां गणेश देबबर्मा ताइचिनी आता उमाशंकर देबबर्मा जोतो चिनी आमसाइनी जोतो चिनी सोशल एक्टिविस्ट रो बरो काहाम कोऑपरेट खाइका दर्शक तिनी काहाम एन्जॉय खाइका जे नासिक काइसेन दङ मखा जों चिनी अ फुटबल मैच दिमानि चिनी रिजन चिनी मेसेज अफ कमनो जे चिनी सिक्ला जुबकरानो जों बाहायके बसकाने दिनो फ्यूचर ते बरनो जों अप्लिमेन्ट खाइमान बरनो बाहायके उत्साह खाइमान खेला दुलानि प्रति चिनी बरनो तकिसा बाहायके जों आनि रिवाइव खाइमान फि कारण जों साइमनो खरकसा जेराय जारा प्लेयार
যারা তারমানে খেলানো হামজাকনাय बिनि लाइफ खरसा परिबर्तन खायमानो आरो जोंबो गोबां दिन रियेल प्रेक्टिकल नुखा जेता गोबां मा फेक्टरनि मानि बाय गुबुल दंफानो माय खेलारनि बिसिंतै जों गोबां मजराव बरनो चेन्ज जों नुखा जिनि मेसेज अबनो तंनाय जिनि बर रक बस काने दिनो जिनि जो बरनो जों लाइफ काहंगे प्रोफेशनल खायै बरनो लाइफ जों टेप जों साजा पखरि माने नुगै अबनो चेन्ज मकसद अबनो जिनि नासिक हामबाय कप्लाई उंमाने यागुलो रिसाब मुंगते मुशामुं बाय खेतंग थंमानि फुनुग लाइखा लकाय गामि आमसाइनि जतुलुकुरक टाकार जलानि सिमी अशोकनि ककथुम चिनी खरां स्कुटी बाइक सराइनो स्कुल नगो किफिलै तो बुमानि लामावो लाहार पातिमुंगक लायो थिमराजा बुमा तेबसला पातिमुं बिस्रामगस थानानि जुगाइबारि आमसायो पातिमुंनि यागुलो बरकनो बिस्रामगन शा खामनगो तलांगoi थांखा फायार सार्भिसनि आदंरक शागदुखो मानाय हामजुंनि मुं आरती देबरमा कामी आमतली आमसायो देवान बाजारनि डन बस्को स्कुल परियो आरती देबरमानि बसला शिबा देबरमा কাকা তোমার নাম কইতে পারবো নি তোমার নাম কি বাড়ি কোন জায়গা আমতলি কোন স্কুলে পড়ো ক্লাস 4 স্কুলের নাম কি আচ্ছা তুমি কি বাড়ি যেতেছো বাড়ি যাওয়ার পথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা কি স্কুটি আসিল না তোমার সাথে কে আসিল তোমার মা আচ্ছা বাবুর নাম কি শুকুরঞ্জন তোমার নাম হ্যাঁ সীমা ঠিক আছে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং তাবুক কিসা লেংলামানি জরা তেইব হাসতে হায়ংতে হাকতরনি কক্তমা তুবই ফাইতঙ্গো লেংলামানি ইয়াগুলো মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই হৃদয় জুড়ে সোনার দুতি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সুগু চিনি kokborok koktomawo হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কোক্তমা বক্রগ্রক चा सालफुंगो त्रिपुरा हास्तेनि थांनाय TR01AS 1811 मारिनि खुंसा ट्राक मालखुंगो मानजाखा 66 पैकेट सिद्धि क्रान 66 पैकेट स्पिशिंगो तंगो 401 केजी सिद्धि क्रान TR01BX 0333 मारिनि खुंसा महेंद्र थार मालखुं TR07 2344 मारिनि खुंसा ऑटो मालखुंनो थुताय मानि बाय थैमराजा खरंनि पैसेंजार्स पातिमुं बिशालगढ़ थानानि बायपास लाहारो चाशालो नायथो कैसा पांदानी बिशिंगति चेंगशावी रुजाखा आगर बुफां काइमानि शामुं बुदां आशालो तेलेमुरा तृष्णा कामिनी मंगल देबरमानि जागा थायो काइजाखा 300 आगर बुफां पांदाव नारवाई अग्रांगै मानजाखा TRPC नि चेयरमैन पातालगैना जमातिया एडिसिनि EM कमल कलेनि यागनि शेखजांनानि फाइसिं मोनटां हाथाय
Montang Valley Tourism ni ketal project lainani nahar mungo. Chashala sekang ni kesam JFM committee na subayoi khazaka ketal committee. Khumbar Club na kaisa goal by Mechenoi, Maharaja Bir Bikram Bahadur Memorial Knockout Football Tournament ni champion ungkha lokai kami. Champion bodol ni yago 50,000 tei, kitchen bodol ni yago 30,000 rang ni check ya fare rukha. MLA Manav Deborma tei, MDC Umashankar Deborma. Scooty bike Raino school inogo kifile tu buma ni lamawo lahar patimung klai thimrazda buma tebusla patimung bisramgos thanani jugaibari amsayo tabukok tomo shukrubai Dhonpur te box nogor ajuk thayo BJP ni batainai rok record board manoi kaplai ongmani tongthong mawo chashalo lefunga amsayo bijori misil khlaikha BJP manjaka BJP jonojati morcha ni mondol ajuk phang Ranjit Deborma Mai khorkamini shimi rally chengoi lefunga hatio faye paire uruzakha bijoi misil ni rally paithago lefunga hatio rizamung te musamung baikhe tongthoklaye baji pekhak rulaikha BJP ni adong rok manjaka lefunga block ni BSC chairman Ronobir Deborma tei Mohanpur mondol ni ajuk phang Rajkumar Akosong ধন্যবাদ মিডিয়া বন্ধুকে আজকে আমরা লেফুঙ্গা ব্লক অন্তর্গত আমাদের যে ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চা উদ্যোগে আজকে আমরা যে গতকালকে যে আমরা যে ঐতিহাসিক জয় বক্সনগর এবং ধনপুর যে উপনির্বাচনে এই উপলক্ষে আজকে আমাদের যে বিজয় মিছিল এই বিজয় মিছিল আজকে আমাদের সারা লেফুঙ্গা ব্লক বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে আমরা লেফুঙ্গাতে শেষ করব আজকে যে বিজয় মিছিল এই বিজয় মিছিল আমাদের খুব উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে আমাদের বিজেপি যারা কার্যকর্তা এবং এলাকার বিভিন্ন সহযোগী মানুষকে নিয়ে আমরা আজকে বিজয় মিছিল করতে যাচ্ছি দুই কেন্দ্রের উপভোটের ফলাফলকে সামনে রেখে আপনাদের স্থানীয় ভোটারদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন দেখুন আমাদের জনজাতি এলাকা গত যে বিধানসভা নির্বাচনে আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের যে জনজাতি ভোটাররা যে একটা আঞ্চলিক দলের উপরে ভরসা করে আমরা সবাই কেননা জনজাতিরা সবাই থানচা বলে জনজাতিরা গত বিধানসভাতে সবাই ভোট দিয়েছে বোঝা গেছে যে একটা আঞ্চলিক দলের উপরে এত আমাদের জনজাতির যে ভরসা ছিল এই ভরসাটা আমরা উঠে গেছি কেননা আমরা দেখেছি যে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা আমাদের মোদিজি নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে এবং বিভিন্ন রাজ্যে যে একটা স্লোগান টানে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই স্লোগানের সামনে রেখে আমাদের যে জনজাতিরা ভারতীয় জনতা পার্টির উপরে অনেক বিশ্বাস যে আগামীতে লোকসভা নির্বাচনে আমাদের প্রত্যেকটি বুথে আমাদের বিশেষ করে আমাদের মোহনপুর জনজাতি অধ্যুষিত এবং বামুতিয়া জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার যতগুলি বুথ কেন্দ্রে আমাদের জনজাতি ভোটাররা উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিকে আমরা সমর্থন করব এই আশা ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Sayalamati Agartala GB Hospital Biskango bike scooty te malkhung tonnai rokno parking ni mungoi rangna harai manjaka khoroksa thokai binimung Rakesh Das লগে হেকিটা কিছু বুঝেন এহাটা তোর লগে হাত তুলব না Parking ni mung naharai lukurong ni yago rang puisya naharmani koktoma khnaoi bonoromoi naruk laikha jibi bazar amsaini bania khlainei rok paithago police ni yago yafare rukha bono amsaini lukurok গাড়ি পার্কিং করছে হ্যাঁ বলে আইএসআর আইএনে পার্কিং আছে 2050 টাকা নিয়ে নিছে আচ্ছা এরপরে তো
আমি তো কইছি না আগেবার আইছিল যে এই জমি তো কিছু পার্কিং দেওয়া তো কিছু লাগে না দিলগন কি লাগে আমি জিজ্ঞাসি না রে হে কইছে দিলাম কত টাকা নিছে তোমার তে কি কয়ে নিছে কি কয়ে নিছে তো এনে গাড়ি পার্কিং আছে দেখা তুমি এখানে কেন আইছলা আমি আমার এখানে একটা আত্মীয় জীবী আছে দেখে আজ ছুটি পাইবো রোগী আছে কোনখান থেকে আইছো তুমি হ্যাঁ নাম কি তোমার উইলিয়াম রিয়াং তার আজকে পাইছো কোনখানে রাজা খরাগুলি নিশিমি প্রণব নিককথুম চিনি খরাং তিনি নিকক্তমা আসুক জরা তুইন তেব হাসতে হাयुंते हा कतर निकक्तमा साइमानानि बागै जयावै नायतंदि चिनि खरां তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। আসন্নই পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable. To twin pit at different GP and ADC villages of BKF, JLB, BCN, RJN, HRM, RD blocks under the jurisdiction of RD Santir Bazar Division. For details, visit website https://tripratenders.gov.in and contact at mobile number 9862 350 760. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer, RD Santir Bazar Division, Santir Bazar, South Tripura. Single white item red e-tender is invited for the following work. Last date and time for document downloading and writing 12 September 2023 after 15 hours. Date and time for opening of white 13 September 2023 at 16 hours. Website for document downloading and writing at application website tripratenders.government.in. Tender fee 1000 each, which is non-refundable. Depositing of tender fee and EMD to be done by online payment mode as specified in DNIET
through website tripatenders.government.in. For query, mobile number 9436 355 955 or 03 826 26 7230. All details are available in the website tripatenders.government.in or www.eprocure.government.in. The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura single wide percentage rate e-tender. The details are below. All details can be seen press notice and white documents for the work on website www.tripatenders.government.in at free of cost. For contact 03826 267230 or 9436 355 955. For and on behalf of Governor of Tripura. আসন্ন পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable. আইটিআই মনোবনকুল এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। এত দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আইটিআই মনোবনকুলে 2023-24 এবং 2023-25 শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত ট্রেডের শূন্যস্থানগুলিতে ভর্তির সময়সীমা আগামী 4/9/2023 থেকে 11/9/2023 পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভর্তির প্রক্রিয়া ওয়াক ইন অ্যাডমিশন পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। ভর্তির জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্রের অরিজিনাল এবং জেরক্স নিয়ে আইটিআই মনোবনকুলে আসতে হবে। স্বাক্ষর অস্পষ্ট, অধ্যক্ষ, আইটিআই মনোবনকুল, সাবরুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা। আইটিআই ইন্দ্রনগর এ শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আইটিআই ইন্দ্রনগর বয়েজ এ 2023 সালের 3 পর্যায়ে অনলাইন অ্যাডমিশন সম্পন্ন হওয়ার পর এখনও বিভিন্ন ট্রেডগুলিতে কিছু আসন শূন্য রয়েছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র জমা এবং অরিজিনাল সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন 4 এবং 5 সেপ্টেম্বর 2023 বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। মেধা তালিকা প্রকাশ 6 সেপ্টেম্বর 2023 বিকেল 5 ঘটিকায়। আইটিআই এ ভর্তি 8 সেপ্টেম্বর 2023 বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। পিডব্লিউডি প্রার্থীরা আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেট এর সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোকপি জমা দিতে হবে।
প্রার্থীদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর তাদের অরিজিনাল সার্টিফিকেট তথা মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট, পিআরটিসি, আধার কার্ড, পিডব্লিউডি সার্টিফিকেট অবশ্যই ভেরিফিকেশন করে নিতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আইটিআই ইন্দ্রনগর এর নোটিশ বোর্ডে দেওয়া রয়েছে। ভর্তির বিজ্ঞপ্তি আইটিআই খুমুলুং 2023 ইং সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে তাতে কিছু আসন খালি থাকায় ভারতীয় নাগরিক প্রার্থীদের নিকট হতে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রার্থীরা আইটিআই খুমুলুং এ ভর্তির আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী নির্বাচন করা হবে মেধা ও ত্রিপুরা সরকারের সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী। 1. কাউন্সিলিং এ আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনে কাশন মানি 1000 টাকা, শিক্ষাগত যোগ্যতার অরিজিনাল মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট, পিআরটিসি অথবা সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট অব এক্স সার্ভিসম্যান, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাংক পাসবুক, পাসপোর্ট সাইজ ফটো 2 কপি সহকারে ভর্তি হতে হবে। 2. অন্যান্য শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। 3. বিভিন্ন তথ্যাদি এবং আবেদনপত্রের নমুনা আইটিআই খুমলুং এর নোটিশ বোর্ড এ দেওয়া থাকবে অথবা বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন 8014676551 অবলিক 9612806087 অবলিক 7085393174। মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগর এ 0 আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগর এ 2023-24 ইং ও 2023-25 ইং শিক্ষাবর্ষের জন্য সেপ্টেম্বর 2023 ইং থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে তাতে কিছু আসন এখনও খালি আছে। প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক ত্রিপুরা বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ওয়ার্কিং এডমিশন এর ভিত্তিতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।5% seat are reserved for PWD candidates. PWD প্রার্থীরা RPWD Act 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। আবেদনপত্রের নমুনা এবং বিস্তারিত জানার জন্য মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগর এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable. पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Tripura Gazette published by Authority. Extraordinary issue. Agartala, Tuesday, August 29, 2023. AD, Bhadra 7, 1945 SE. Part 1A. Orders and notification by the Government of India. Statutory notification of the Election Commission of India and other election notification published for general information orders and notification which have originally been published in the Gazette of India are only republished. Election Commission of India. Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001. Number 5763 EVM 2023 SDR Volume 2. Dated 28 August 2023. Tripura Gazette Extraordinary Issue, August 29, 2023 AD. Number 5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT printers as developed by the Bharat Electronics Ltd, Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd, Hyderabad, which shall be attached to the said machines to be used for the giving and recording of votes in all the constituency. By order S.B. Joshi, Principal Secretary.
Press notice inviting e-tender number 13EE MCD PWD RNB 2023-24 dated 24 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD RNB, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 8 September 2023 for the following works. Number 1. DNIT number 35EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 2. DNIT number 36EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 3. DNIT number 37EE MCD PWD RNB 2023-24. For details, visit website https://tripratenders.gov.in and contact at 9436 452719 7005 353321. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer, Medical College Division, PWD, RNB, Kunjaban, Agartala. PNIET number EPT 13EERD STB 2023-24 dated 22 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura invites item-wise separate e-tender to bid from the eligible bidders in PWD Form 9 up to 2 p.m. on 11 September 2023 for finalization, approval of rate and empanelment of bidders for implementation of retrofitting of IHHL from single pit to twin pit at different GP and ADC villages of BKF, JLB, BCN, RJN, HRM, RD blocks under the jurisdiction of RD Santri Bazar Division. For details, visit website https://tripratenders.gov.in and contact at mobile number 9862 350 760. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.